वेलकम गाइज मोर यूट्यूब चैनल शरीफ फरुक रहमान आपनालोके मुक लाइक कमेन्ट और सब्सक्राइब करिब आपनालोकर एटा सब्सक्राइब एटा लाइकत मैं बहुत आगले যাব পাৰিম আৰু যেহেতু মই কষ্টও কৰি আছো তেনেকা আৰু प्रत्येक देवबारे आमार मरान बजारলৈ যাওঁ आमार देवबार बजार लगे जे मर्निंगत ওলাই যাওঁ जे किबा आनकमन फल किबा विलुप्त हुआ फल ওলাই नेকি আৰু फल जेहेतु गছত লাগে गाइज और गस गसनी आजिकाली काटी नाइकिया करिছে हेक करिছে और गस गसनी নহলে गाइज आमी अक्सिजेन कब पाम हेकाने आमाक फले छाँ दिए अक्सिजेन दिए लगते खा फल दिए तो आमी हेतु बस्तुটো आमी केलेनो काटी पेलाब लागे যদি কোনোবা কাটিয়ে দিছে বিলুপ্ত কৰি দিছে ক'ৰবাত তেনেকা গছৰ পুলি পালে আনি নিজৰ বাৰান্দা মানে ঘৰ আগফালে চোতালত বা বাৰীত গছ এজোপা হ'লেও ৰুওক য'ত আমাৰ নিজৰ লাভ আছে তো গাইজ আজি আকৌ আনিলোঁ মই আপোনালোকৰ আগলৈ এইটো আপোনাৰ নুনি পকা দেখিছে গাইজ নুনি পকা আগতে আমি সৰু থাকোঁতে খুব পাইছিলোঁ আজিকালি গাইজ পাবলৈ নাইকিয়া ইয়াক অসমীয়াত আমাৰ নুনি পকা কয় और हिंदीत याक सेहतुत बिली कय गाइज चाब पारे एया नुनी पका याक आमी इमाने होते ভাল লাগিছিলে केसाय पकाय आमी खाওঁ किन्तु यात गाइज पका खाले बेছি हुआत मिठा लागे टेঙা मिठा और এইটো गाइज देखिছেনে पातबुर यार एनेका गाइज तो সেইকাৰণে गाइज आमी गस गसनी नेकाटो बुली आमी भाबिब लागे पारिले आमी गस पुली ৰুব লাগে गस आमी लगाब लगे जतन करिब लगे जाते गसे आमाक अक्सिजेन फल दिए छाँ दिए और गसर पर आमार बहुत रक्षा है तो ओके गाइज मुक आपनालोके लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब करिब नमस्कार आजिले इमाने।